प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोचना करवा से प्रसंग शीर्षक होची चिंता करंतु नहीं से जत्न नेबे चिंता करंतु नहीं से जत्न नेबे प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करंतु अनेक तर कोन हुए हमने बहुत चिंता करिथाउ कहवा चाहे चिंता करंतु नहीं से जत्न आमान मध्य अनेक लोक अच्छु जो मानकर प्रति मास चलिबा पई चिंता थाए एई मास तो चली गलु आसंता मास केमती करी ए सप्ताह चली गलु आसंता सप्ताह कोन करी आ विशेष करी आमानकर खाद्य पदार्थ ऊपर मध्य चिंता वर्षा दिन देखिबे लोक मानकर जेतु बाहर काम पाई जाई पारंती नहीं खाइबा पीबार अनेक कष्ट हुए अनेक प्रकार अच्छा अभाव कौन जानी ना किंतु अनेक को कौन हुए प्रतिदिन केमिति चलिबे केमिति बंचिबे एटा गोटे चिंता था आज मु कहिबा पाई चाहे बाइबल रु जे चिंता करंतु नहीं से जत्न काहे कि से जत्न नेबे हमर आवश्यकता प्रयोजन केमिति काहे कि जगेबे पद पढ़िले आपण बुझी परिबे प्रथम करंतियो 6 पर्व तार 20 पद प्रथम करंतियो 6 पर्व 20 पद कारण तुम्भे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ एनु तुम्भ मानक शरीर रे ईश्वरक गौरव प्रकाश कर कोन लेखा अछि कारण तुमे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ तुमान को शरीर ईश्वर को गौरव प्रकाश करो कारण प्रभु केवल आम आत्मार प्रभु नुहंती आम शरीर उपरे मध्य से प्रभु अटंती से केवल आम आत्मार जत्न नियंती ताहा नुह से आम शरीर मध्य जत्न नियंती आमे बेले बेले प्रभु को ग्रहण कला पर आमे भाबू ओ प्रभु तुम मोर आत्मार जत्न नियो नहीं से मोर शरीर भी जत्न नियो से कहते ना कौन खाइबो कौन पीबो कौन पिंधिबो चिंता करो बोली कहना चिंता करो नहीं नले कौन कहि जानते तुम आत्मा विषय मु चिंता करबी शरीर विषय तुम चिंता करो 50-50 शरीर तुमर आत्मार जत्न मोर प्रभु से कहना कौन लेखा जाउची से आमर प्रभु हेतिबारु से आमर शरीर मध्य प्रभु अटे प्रभु आपण मान को ए वाक्य बुझीबा पई सहाय्य करंतु कारण से आमर प्रभु अनेक मु जाने से माने प्रतिदिन चिंता करंतु ए सप्ताह केंती चलिबा जे तुम जने मिशनरी भाव रे सेवा कार्य करथर मु भी जानि छी अभाव कोन सेवा कार्य रे मु जाने मिशन द्वारा में जा पाऊ ता 20 तारीख पर्यंत केमती केमती चली जाए तापरे कष्ट थाए मते प्राय सहर जाक रहिबा पे पड़िला बरहमपुर रे रहिली कटक रे रहिली विजयनगर में रहिली जे तो सहर गुडाकर खर्च अधिक था सहर रे रहउछु बोली संस्था अधिक दिए नै तार नियम हिसाब से जहाँ देवा कथा से किंतु प्रभु से जत्न नियंती कहीं मु कहबा पई चाहे से हमरो केवल आत्मार प्रभु नियंती हमरो शरीर मध्य प्रभु अटंती और से हमरो शरीर मध्य से जत्न नियंती आपण देखिबे एफिसियो 5 पर्व 23 पद एफिसियो 5 पर्व 23 पद कारण ख्रीष्ट जेपरी मंडलीर मस्तक स्वरूप स्वामी मध्य सेही परि स्त्रीर मस्तक स्वरूप पुणी ख्रीष्ट अपना शरीर रूप मंडलीर त्राणकर्ता कौन ख्रीष्ट अपना शरीर रूप मंडली मंडली कौन अटे ख्रीष्टर शरीर ख्रीष्टर शरीर तेणु आप मन रखु से शरीर जत्न ने
से आपण शरीर प्रभु अटंती, से मंडली प्रभु अटंती। तेणु से आपणकर प्रतिटी विषय बेले बेले चिंता हुए, मोर पिलार कौन हम, मोर कौन हम, केमती चलिबी, कौन करी। हठात अनेक लोग चिंतित हो जाए। बेले बेले व्यवसाय टिके डाउन थाए, बेले बेले दरमा मिले ना, बेले बेले काम मिले ना। जो भाई माने प्राइवेट ये काम करती बहुत कंपटीशन से देखो तो जो माने इलेक्ट्रिक काम करूछंती, गोता इलेक्ट्रिशियन आसी गले, गोता प्लम्बर आसी गले, गोता कारीगर आसी गले, बहुत दुकान बाजार हो गला। आपण गोटे दुकान करिवे, संगे संगे से साइड आउ दीटा दुकान लोग खोलिबे। रे तार भलो व्यवसाय होची, चल आमे भी करबा, तार व्यवसाय को डाउन करबा बोला। मु कहिबा पई चाहे जेतु प्रभु आमर प्रभु अटंती, से केवल आमर आत्मार प्रभु नुह, आमर शरीर मध्य प्रभु अटंती। तेणु चिंता करंतु नाही, से जत्न नेबे। जदि आपण देखिबे माथ्यू 6 पर्व 11 पद, आजी आम्भ मानकु प्रयोजनीय आहार दियो। आजी आम्भ मानकु कोन करो? प्रयोजनीय आहार दियो। एटा हमर प्रार्थना हेबा दरकार, हमर चिंता करबा दरकार नै, हमें प्रार्थना करबा दरकार। कोन खाइबो, कोन पीबो, कोन पिंदिबो, तुम चिंता करो नै, कोन करो? प्रार्थना करो। ये भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करो, कौन करो? प्रार्थना करो। कौन शिखाई दिले? आजी आम मान को प्रयोजनीय आहार दियो। आ से प्रत्येक प्राणी को तार प्रयोजन आहार दियो, से जगांती। यदि आम प्रभुंकर प्रार्थना देखिबा, मु पढुची देखंतु कौन लिखा जाइछि। तुमने ए प्रकार प्रार्थना करिबो। 9 पद पढुची, हे आम्भ मान स्वर्गस्थ पिता, तुम्भर नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम्भर राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। तुम्भर नाम, तुम्भर राज्य, तुम्भर इच्छा। तापर कौन लिखा जाछि? ए तीनोटी विषय, तुमरी नाम, तुमरी राज्य, तुमरी इच्छा। ए तीनटा परे आउ 4टा लिखा होछि। आजी आमान को प्रयोजन आहार दियो। आमे माने जेपरि आपण आपण अपराधी मन को क्षमा करि अछि, से परि क्षमा करो। परीक्षा रे आमान को आनो नाही, मात्र मंदरु रक्षा करो। तळे 4टा विषय लिखा होछि, ऊपर 3टा विषय। कौन कौन सेटा? तुम्बरी नाम पवित्र बोली मान्य हो। द्वितीय विषय, तुम्बरी राज्य आसो। तृतीय विषय, तुम्बरी इच्छा सफल हो। तापर 4टा विषय लिखा होछि। को कोडा लिखा होछि? आजी आमान को प्रयोजन आहार दियो। आमे माने जेपरि क्षमा करि अछु, से ब्राह्मण को अपराध सब क्षमा करो। द्वितीय विषय। तृतीय विषय, परीक्षा मान को आनो नाही। चतुर्थ विषय, मात्र मंदिर रक्षा करो। ए द्वितीय जो चतुर्थ विषय लिखा होछि, तार प्रथम विषय कौन लिखा होछि? आजी आमान को प्रयोजन आहार दियो। ता माने आजी आमान को प्रयोजन आहार दियो, आमान को पाप क्षमा करो, परीक्षा आनो नाही, मंदिर रक्षा करो। ए 4टा विषय रे प्रथम विषय प्रभु कोडा कहउछंती, प्रथम राम पय चिंता करूछंती। आजी आमान को प्रयोजन, लास्ट कहते सब प्रेयर सरीला परे लास्ट था आज आम को प्रयोजन आहार दियो। आमेन। से कहूना प्रभुंकर नामर गौरव कला परे माने प्रथम प्रभु तापर आमर आवश्यक। प्रथम प्रभु तुमरी नाम, तुमरी राज्य, तुमरी इच्छा, तापर प्रयोजन आहार। से आमर जत्न नियंती। तेणु आप चिंता करंतु नहीं। मोर प्रिय भाई भणी मान कहीं कहूँ गोटे समय आसे आम जीवन में आम चिंता कर बसु केमती चलिबा।
ଏଇ ମାସ କେମିତି ଚଳିବା, ମୋର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଭାଇର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଭଉଣୀର ତ ନାହିଁ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ପେନସନରେ କେମିତି ଚଳିବା, ଏଇଟା କଣ କରିବା, ସେଇଟା କଣ କରିବା, ଗୁଡେଇ ଆସେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କଣ ହୁଏ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ୟା ପଳେଇ ଆସେ, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଳେଇ ଆସେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 29 ପଦ, ଆଦି 1:29। ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମିସ୍ଥ ସବୁ ସବୁଜ ଶାକ ଓ ସବୁ ସବୁଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। କଣ ଲେଖା? ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହବ। ଏଟା କେବେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଦମ ପରେ କାମ କଲେ, ପାପ କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଖାଇବା ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଲୁ, ତୁମେ ଖାଇବ। ତାପରେ 2:8 ପଦ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, 2:8 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଏଦନରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିଲେ। କଣ କଲେ? ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ସେଠି ରଖିଲେ। 2:15 ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତାକୁ କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଏ ମାସ ଆମର କାମ ଚାଲି ନାହିଁ, କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଚଳିବା, ସେଟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ବୋଲୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଅଭାବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ମୋତେ ସେ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ମୋର ପ୍ରয়োଜନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୋର ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ, ସେ ମୋର ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଶରୀରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଭୁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16:21 ଯାତ୍ରା 16:21। ଏହି ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହୁଅନ୍ତେ ତାହା ତରଳି ଗଲା। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ? ଏଇ ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଏଟା କେତେବେଳେ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରାତଃ କାଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ କେମିତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ ଅଟା ରଖିବା, ଡ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ଅଟା ସରିଗଲା, ତେଲ ସରିଗଲା, ଡାଲିଟା ସରିଗଲା। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଟା ଡବାରେ ଆପଣ କେତେ ଅଟା ଢାଳିଥିବେ ମନେ ଅଛି? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବୋହୂ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଡବାଟା କିଣିଲେ ଅଟା ରଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଅଟା ସରିଛି ଆଉ କେତେ ଅଟା ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳ ଡ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଚାଉଳ ରଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେକ୍ସିରେ ଭାତ କରନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷର ଡେକ୍ସି ସେଟା? ସେ ଡେକ୍ସିରେ ନାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଥର ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସତରେ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସେ ଡେକ୍ସି ଧର ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଡେକ୍ସିକୁ ଆପଣ କେବେ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଆପଣ ସେଇ ତେଲ ଡବାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କାଳିଆ ମାନେ ପୁରା ଅଠା କରି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କେତେ ତେଲ ଆପଣ ଢାଳିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜଗାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ସେ ଆମର ଆହାର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଦମଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଭାତ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୋଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ମାନେ ତୁମେ କେତେ ଖାଇପାରିବ ସେତିକି ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର, ଅଧିକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଶାରେ ପୁରା ମାଗିଦେବେ, ଆଗ ପରେ କାହାକୁ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମାମା ଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି, ୟାର ତ ଆଶା ବେଶୀ। ଆଉ ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି, ବିରିୟାନୀ ବନା ହଉଛି କହିଲେ ତୋର ମାଇଣ୍ଡ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କରିକି। ଭୋଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଫୋପାଡ଼ିବା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଫୋପାଡୁଛ? ନାଇଁ ଭାଇ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ଆଗରୁ କାହିଁକି ମାଗିଲ? ପୁଣି ମାଗିଥାନ୍ତୁ। ଭୋଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ତାହେଲେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇକି ରାତିରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଇନୋ ଖାଇବ, ଡାଇଜିନ୍ ପିଇବ, ତାପରେ କିଛି ନଥିଲେ ସେ ଜିରା ଆଣି ଖାଇବ। ତାପରେ ଆଜି କଣ କରିଥିବ ସେ ପଚାରିବ ରାତି ଅଧରେ କଣ ଖାଇବି? ନାଇଁ ତୁ ଅମକ ସହିତ ଶଙ୍କ ମିଶାଇକି ଖା, ସେଇଟା ଖାଇବ। ଜଣକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଖାଉଛୁ, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଜମ ପାଇଁ କାମ ଦଉ। ଆମର ମେସିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ହଜମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମିଟିଂ ଜାଗାରେ କେବେ 3ଟା ଅଧରେ ଦେବେ, କେବେ 4ଟାରେ ଦେବେ। ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ରାତିରେ ବି ବିଳମ୍ବରେ ଖାଉ। କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆମର, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସକଳ ବିଷୟର ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ସେ 16 ପର୍ବ, ଯଦି ଆପଣ 17 ପଦରୁ 21 ପଦ ପଢିପଢି ଆସିବେ, ପଢିପଢି ଆସନ୍ତୁ 17ରୁ 21। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ, କେହି ଅଧିକ କେହି ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଓମରରେ ତାହା ପରିମାଣ କରନ୍ତେ, ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ତାହାର ବଳକା ହେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ତାହାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କେହି ପ୍ରାତଃକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରଖ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି କେହି କେହି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁରେ ପୋକ ଜନ୍ମିଲା ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା। ଏଣୁ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହୁଅନ୍ତେ ତାହା ତରଳି ଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ମୁଁ ପଢୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପଦ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ এই ପ୍ରକାର କଲେ, କେହି ଅଧିକ ଓ କେହି ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଅମରରେ ଯାହା ତାର ପରିମାଣ କରନ୍ତେ, ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ତାର ବଳକା ହେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ତାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ତାର ବଳକା ହେଲା ନାହିଁ, ନା ଟିକେ ବଳକାଇବି ବୋଲିକି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାର ବି ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମାନେ କେହି ପ୍ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରଖ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଲିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗାଇବେ, ପ୍ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋଭ ତ ଛାଡିବ ନାହିଁ ହେଲା।
ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା, ପୋକ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଯୋଗାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 6 ରୁ 8। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 6 ରୁ 8। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ, ଏଣୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ, ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯାହା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିବା, ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ତୃପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କାଲି ଆମେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରେ କରାହେଇଥିଲା। ଇଆଡେ ଚିକେନ ବି କରାଯାଇଛି, ମାଛ ବି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମନରେ ଟିକେ ଥଟ୍ ଆସିଲା, ଟିକେ ଭଜା ମାଛ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଭଜା ମାଛ ବି ଆଣିକି ରଖିଲି। ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, ଆଣିକି ରଖିଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ପୁରା, ଏଠି ଆଣିକି ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ତ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, ଯଦି ଲୋଭରେ ଖାଇଲେ ଜାଣିବା କଥା। ତାପରେ ମନକୁ କହିଲି, ରେ ମନ ସାବଧାନ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇବି, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି। ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି, ଚିକେନ ଖାଇବି, କାମ ସରିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଏବେ କେମିତି କରିବା, ୟା ପରେ କେମିତି କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଳେଇ ଆସେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 32 ଆଉ 33। ଯାତ୍ରା 16 32 ଆଉ 33। ଅନନ୍ତର ମୂଷା କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶଠାରୁ ଆଣିବା ବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ତାହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତି, ଏହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 1 ଓମର ପରିମାଣ ମାନ୍ନା ରଖ। ସେତେବେଳେ ମୂଷା ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନେଇ 1 ଓମର ପରିମାଣ ମାନ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯିବ। କଣ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ମନେ ରଖ ଯେ ସେମାନେ ମାନ୍ନା ଖାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ, ୟା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠିକି ନେଇଗଲେ? ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତ ମାନ୍ନା ଯୋଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ମାନେ ବେଟର ପ୍ଲେସ କୁ ଆଉ ନେଇକି ଗଲେ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ମଲେ? ଖାଇ ଖାଇ ମଲେ, ନ ଖାଇକି ମଲେ କି? ନାଇଁ, ଭୋକରେ ମରି ନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଲେ? ପାପରେ ମଲେ, ଲୋଭରେ ମଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ମଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମଲେ, ଭୋକରେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଆଉ ଲେଖାରେ ଅଛି, ସେ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାକୋବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୋର ବାପାର ପରମେଶ୍ୱର,
ଆଉ ସେ ମୋର ମଧ୍ୟ परमेश्वर से जत्न नियंती से तत्वावधान करती से आम कौन करती जेनरेशन पर जेनरेशन आम से जत्न आप जमा व्यस्त हूँ ना केमिति करवा बोली आप देखिए गीत संहिता तार 37 पर्व 25 पद 37:25 मु युवा थिली एबे वृद्ध होइअछि तथापि मु धार्मिक को परित्यक्त अबा ताहार वंश को खाद्य भिक्षा करिबार देखि नाही से कोन कहउछंती तार वंश को धार्मिक रो वंश ना इसहाक खाद्य भिक्षा अब्राहम खाद्य भिक्षा करिवे ना इसहाक खाद्य भिक्षा करिवे ना याकूब खाद्य भिक्षा परमेश्वर कोन करंती से जत्न नियंती पुरुष परंपरा तेणु अपन व्यस्त हूँ प्रभु चले ने हम से गीत बेले बोलू अब तक संभाला है आगे संभालेगा अब तक संभाला है एबे पर्यंत संभाली से आगो को भी संभाली देखिए सम्मान मास सरीला बेलू बलका विषय प्रभु जत्न काली मु जने भाई को साक्षात करी से कहते आज्ञा गोटे समय थिला मोर चलिबा पे कष्ट होतिला एबे मु गोटे छोटिया होटल करिछि आज्ञा आ से होटल रे 14 जन काम करन आगो मु जने चलिबा कष्ट होतिला एबे 14 जन मोर द्वारा प्रतिपालित होंती मोर प्रभु जत्न नियन समस्त भलो रे अछंती भलो रे खाउछंती मु आश्चर्य होछि आज्ञा केमती प्रभु एमती जत्न नउछन से लोग होटल रे नथिले मीटिंग करिथिले तो से मीटिंग जगह अछंती मझी मझे बात फोन पे रिसीव 50 रुपीस कारण से दुकान रे फोन पे कले यार अकाउंट रे आसुदिला बारंबार फोन पे बोली भावली बाबा बढ़िया दुकान तो दुकान सेठी अछि कारीगर सेठी अछंती फोन पे रे पकेले सीधा पैसा एठी से को लाग्या मु आज जाई नै आज्ञा दी दिन ना जाई नै गतकाली समस्तंकर डेली वेजेस दिया हला समस्त को दिया हला तापर आज्ञा मते भी 4000 टका पड़िला डेली 4000 लेकिन दिला कहवा डेली जदि 3-4 पाइले तो लक्षे टका पाई जाउची से कहते आज्ञा लोक मान आश्चर्य होउछंती केमिति चलुची एते आराम रे केमिति रहउची मीटिंग हेले केमिति दउची अन्य मन को सहायता केमिति करूची मु भी आश्चर्य हो जाउची प्रभु केमिति मत आशीर्वाद करूछन मु कहवा पाई चाहे जे धार्मिक व्यक्ति खाद्य भिक्षा करिबो एटा तांगर ऑब्जर्वेशन रु से कहउछन से कोन करिसंती से आगरो देखिछन देखिबे आपण 16 पद देखंतु 16 पद अनेक दुष्ट लोकर प्रचुर संपत्ति अपेक्षा धार्मिक लोकर अल्प संपत्ति भल कोन लिखाइछि अनेक दुष्ट लोकर प्रचुर संपत्ति अपेक्षा धार्मिक लोकर अल्प भल आपण को घर सामना रे गोटे बहुत धनी लोक थिलो तार धन ताकू जिंदाबाद आमर पाए प्रभु जिंदाबाद तार धन तार पाए हमको टेंशन होर आवश्यक कोन पे टेंशन नेबे ता पाखरे कोटी कोटी टका थिले भी सकाले कोन खाइबो दी भरी सुना खाइबो कोन खाइबो आम भलिया परोटा की रोटी की इडली की पूरी न से नहीं कोन डरी खाइबो सत नै कोन ताको पैसा अछि बोल कोन ता साड़ी रे से सुना गुडा गुंती की बोलिबो नहीं आम भलिया का शॉपिंग मॉल जाय गुडी किडी कानी आपण एथि पय जमा व्यस्त होंतु नै आमर परमेश्वर जत्न नेबा परमेश्वर से आश्चर्य भाव रे जत्न नेबे आ एटा कोन करबा मु काहे की कहूची दाऊद कहउछथि मु ऑब्जर्व करिछि जे धार्मिक लोक केबे एटा जते आपण मध्य आपण को पिला मान को ए विश्वास कोन करंतु ट्रांसफर करंतु विश्वास रो कथा कोन बेले बेले आपण कोन हमर एमती थिला हम एमती चलिलु प्रभु तो जगल या दर कोन पिला मान को विश्वास ता छोट छोट विषय व्यतिव्यस्त है छोट छोट विषय अपन देखिबे द्वितीय तिमोथी तारो प्रथम अध्याय तार 5 पद
कारण जेउ अकपट विश्वास तुम्बर मातामही लोई और तुम्भर माता एउनिकीଙ୍କ ठारे थिला पुणी तुम्भ ठारे मध्य अछि बोली मोहर दृढ़ विश्वास तुम्भर सेही अकपट विश्वास विषय रे मु संवाद पाई अछि। कार कार थिला तुमर मातामही लेई रथिला से लई रथिला तापर कार अछि तुमर मा यूनिकी रो मध्य अछि एबे काटी अछि एबे तिमोथी ठारे अछि सही विश्वास रहइबार अछि। सही विश्वास आई मा तापरे मा तापरे छुआ पिला प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु एटा ए प्रेशियस फेथ टा वेल्थ पाई नुह हमर जजे बापर एंती धन थिला तापरे मोर धन अछि मोर पिलार धन थिबो ग्यारंटी नै से किंतु विश्वास टा को आपण ट्रांसफर करन आपण को विश्वास रो कथा को कहंतु प्रभु केमिति जत्न नियंतु मु पुनी थरे कहिबा पाई चाहे शरीर पाई जत्न नियंतु नै कारण प्रभु शरीर जत्न लेबे हमर शरीर प्रभु इवन से प्रार्थना रे से प्रथम विषय कोन कहउछन प्रयोजनीय आहार दियो प्रार्थना रो प्रथम विषय प्रयोजनीय आहार दियो प्रभुकर गौरव कला परे प्रयोजनीय आहार विषय कार्य करबा पूर्व प्रभु आदम को खाद्य जगाइले कार्य करबा पूर्व इस्राएल मान को प्रांतर जगाइले से परमेश्वर मध्य आपनकर मेज को प्रस्तुत करले ते प्रस्तुत करले प्रभु आम समस्तंकर सहित परमेश्वर आसंती ताको नामर गौरव चिंता करंतु नै से जत्न नै चक्षु बंद करबा प्रार्थना करिबा। पिता परमेश्वर में आपनको धन्यवाद दउछु आपनको नामर प्रशंसा करूछु गुणानुवाद करूछु जे आपण केवल आमानकर आत्मा पाई चिंता करंती तानु प्रभु आपण हमर शरीर पाई मध्य चिंता करंती आपण कहंती कोन खाइबो कोन पीबो कोन पिंधिबो चिंता करो ना आजिर कष्ट आजि पाई यथेष्ट प्रभु आपण चाहंती आमे तृप्ततार रहिबो आमे संतुष्ट होइक रहिबो कारण ठु आमे किछि घेनी जाई पारिबो नै प्रभु आपण प्रतिदिन मानना जगाउथि धन्यवाद प्रभु लोक माने लोभाक्रांत होई रखिले किंतु आपण प्रतिदिन जगाउथि प्रभु आमान को साहाय्य करो प्रभु आमर दैनंदिन जीवन पाए जे आमे व्यतिव्यस्त न हो आमे आपण ऊपर निर्भर रखु प्रभु एटा आपण जगानकारी परमेश्वर आपण अब्राहम को परमेश्वर इसहाक को परमेश्वर जाकूब को परमेश्वर धार्मिक केवे खाद्य भिक्षा करिवो नै प्रभु आम पिला मान को एही प्रेशियस फेथ को प्रभु ट्रांसफर करिवा पाए आमान को सिखाओ विश्वास कथा गुड़ा कहवा प्रभु किपरि आमर जत्न नहीं ताहा जेपरि आमे जड़ाई पारिबु।